महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी रोड पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को उछालने लगी है। सामने जाहिर सी बात है कि विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और बीजेपी के पास मुद्दे तो यही सब है, नमाज, रोज़ा, हिंदू, मुस्लिम। और ये मुद्दा बीजेपी ने काफ़ी अच्छी तरह से कैश किया है यूपी और महाराष्ट्र में। अब रोड पर नमाज़ पढ़ने का जो मुद्दा है बंगाल में भी उछाला जा रहा है। पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर ये इल्ज़ाम लगाया था कि 30% मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने खुली छूट दे दी है। बीटी रोड जैसे अहम रोड को बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। अब इसी मुद्दे पर दिलीप घोष का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। रोड पर जो नमाज पढ़ना है वो शक्ति प्रदर्शन है। और कल को जब बीजेपी की सरकार आएगी, टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी, टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो इस तरह जो रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रेड रोड पर खुद मुख्यमंत्री रोड बंद कर नमाज पढ़ती हैं। जब मुख्यमंत्री पढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका संदेश दूर तक जाएगा। इसी लोग दूसरे इलाकों में भी सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार आने पर इस पर रोक लगाई जाएगी। আপনার কি মনে এটা কি চেঞ্জ হওয়া উচিত নিয়মটা? না, চেঞ্জ তো নিয়ম বলে কিছু নাই। কোনো কোনো সময় এটা শক্তি প্রদর্শন হয়, কোনো কোনো সময় কোনো পার্টি বা সরকার এই সুযোগটা দিয়ে মনে করে যে তাদের জন্য অনেক কিছু করলাম, তারা ওটা মনে করেন। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিকভাবে রাস্তা কেউ আটকাতে পারে না। একসময় মুম্বাইতে হতো, উত্তরপ্রদেশে তো বন্ধ হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এই উৎপাতটা চলবে কিছুদিন, কারণ মমতা ব্যানার্জি এই দিয়ে মুসলমানদের বোঝাচ্ছেন তোমাদের জন্য আমি অনেক কিছু করলাম। এতে মুসলমানদের কী লাভ হচ্ছে আমি জানি না, কিন্তু বাকি সমাজের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছে এই নিয়ে। এই শহরে তো রেড রোড বন্ধ করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নামাজ পড়তে যান। মুখ্যমন্ত্রী যদি নামাজ পড়েন রাস্তা বন্ধ করে, কে বিরোধিতা করবে? কিন্তু এই অভ্যাসটা হয়ে গেলে পরে মুসলমানদের সমস্যা হবে। কারণ নামাজ তো মসজিদে পড়তে হয়, আমরা যদ্দূর জানি। বিশেষ উৎসব পরব হলে হয়তো সংখ্যা বেশি হয়, তখন তাদের জন্য ঈদগাহ আছে আলাদা, বা কোনো মাঠের অনুমতি নিয়ে সেখানে তারা করে এসছেন। কিন্তু রেড রোডে নামাজ পড়ার অধিকারে যদি পড়ে যায়, পরে যদি এটা কোনো কারণে বন্ধ হয় তখন সমস্যা হবে।